Ini tu sini titi ADC by samang kainan henai foundation usulai program kajak auditorium hall amani estimated cost ke 11 koti side dak. So titi ADC ni project koto ni bisio kaisya mo tonggo sini kilam saya nu sung school khaileka prai 15 koti estimated cost by sini kilawo school khaileka. Tabok sini orang Korea Academy wo 11 koti 60 lakh estimate cost project cost among daiti ni samang change nai already samang tangan ni bagai tender process ro paijak tabok agency ni yang fajak boni samang tangan ni bagai ready sini nahor mung kaise no je sini culture sini cinema sini odikar sini manthaiซึ่งก็ท่าไหลเลยโอทุ่งไหลเลยกอกสลายขายที่ที่นึงบอกวิชาในบางเรื่องจึงกอกสลายมาไหนทีนี้จึงโอทุ่งไหลเลยกอกสลายจากในเช่นนี้ที่นี่จากอะไรคือในบางเรื่องซึ่งโอทุ่งไหลเนี่ยที่นี่เขาได้ในห้ามใครโลโก้ห้ามใครที่นี่อุตสาหกรรมเราในบอกวิชาในห้ามใครซึ่งพอเราจากกอกสลายนี่แหละสลายจากนั้นไก่เช่ไทยงานบุญให้บางวันที่เดียดิซีวันสุขาโอไทยsini cuma tiap hodar ni bagai kotor kelai senai rona ni bagai 1000 seat orang capacity nai jadi prawo omahai rural area of sini edisi am sayo omon pas omahai kotor auditorium nai bagi kuno jagao omahai stage ni pan untuk sini titi edisi am sayo asa kotor auditorium tu stang saya ko dia jeng orang sini Korea Academy Complex so jeng omon tabo suruat kainnya ni tangto ini jeng kaisa jenis kaham ke muito malai thai je edisi sebani bagai cina jagba sini bagai je edisi soba kai thanai rok an sikan kok sanai rok sini maharaja onek kaham kok sai thangka sini odikar sini manthai joto din porjonto jeng maya ke ini jeng musuk mani na jeng kai ne ha beliau yang ma phehel jeng masalai hai bangai jeng wan sok thai je edisi ungkha sini di prasani ham khai bangai je musuk tei khai mana janoi jeng wa sok lai be chin okra rok soba khai chinam sai je brahmanan doti mohan jomatia thei thangja bor ni wan sok mong bai ini edisi mangkha edisi mamani yang gulo jeng tabo onek isu apni okra wan sogoi kaham khai mana heloi wan sok mane kebasun technical issue phunogo legal issue phunogo bibinno technical issue khlai chuno tang khani bo ese keren khai mane rok sun tabo bu logoi to chuno o chini jomatia hodani o auditorium tangni bago busuk mane borni khani mane makoi kha koya mangkha chini gs brahmanan da jodi jumatia pobai prai somoyo masalayo je nirabai chalchasuk thangloi khari malai lene aro jaga haihni masa jotoni malai thang ke jotoni sekang ang omono omani dream project nung ronai dero ya sasil hini chalcha masa semester sahab nung omani dream project nung ronai dero ya sasil haihni project masa ronai kero sigi omah ke poin to masa ge kaisa omah motor chini jumatia hodani project omo mawani tabo mawai basic laisa hai mai posani kintu onek kothin haichi omah hai chini jumatia hodani hoite kwang ma sam tangjari to su masa tiau nai haichi jekunu level lo thanglaiwani salaibani sung tong haichi sung thangoi kok salahnya jauh tepat kini lui ar kelai bima yang kecil rabai pun masanya hati orang dia ya masanya oma hele belo masanya ini cini edisi lo jauh tu mana kami am selalu ke sawo आठसौ साइकुटी रहला हा हमें वाइचे बसाओ वाइचे बा 1600 कुटी रहला हा वाइचे बा 1400 कुटी रहला हा बरनो बिब्रांत खाइ रना नि बागै ओम हाइ कक सामनि रनो गुसु सतर्क मांनाय मासि लायनाय जेकुनु सामन ताबाव
omo auditorium chini jeng foundation usundai program khaika omoni sanction copy tongo omoni tabo work order tongo rang busuk khe tangjana omo tongo jodi tabo tini program khai thamana kebo nailai musu khaine chini executive engineer tongo boni khane work order manai hechi same omo haike state government chino rang bahmani work order issue khaya memo order ma khai chini borona city jomatia siu tong thangja bote musaiman sino poilao sanction memo maraho administrative approval and expenditure sanction hunai asal koti titi edisino rohla han hunai kaisa order kagos ma kari boni pore si 2 din 3 din pore rang khai ini sing ma busina je sini am jonata am lukuro parao tongnai lo goi edisino 14 koti rohoi tong khai ke sung thai lai haji ngeroje rohmani memo order chino phuru ni ma hanai apa chino mane edisi am thayo tama project khali nei tama nang chini gori academy ba tama nang joma ke hodani tama nang chini te onen no community no je sunta project roi tumani tama nang komotlok sing khali mana sing proposal bi roja se haji jo to community ni base sing project je rohmani 20 communities ni tamo chini oro project ready khayo ching baksar hojai get sing asal kalau main tu kita ni kaya kene no sini musuh mana sini lukurong development kaya ni sih aru jaga kan sampai yang sini lukurong ni bangli sebaiknya ni bangli sih get sing bus kan salo sing tiba sini kebangma lukurong ni ham kaya project social welfare sing samtangan ni bangli business tak kaya sini cuma dia hoda no bahai ni bilai kah hambai sini cooperation kaya ni bangli bus kan bo samang tangan ni bagai besun borne wan somung borne development sam blade prosomsa khaijang ni omahai samung tamu bono sun subana chin titi edisi ni muibu teibu sun sini lukurong ni bobicot raidong ni bobicot ham krai chin school ni bagai behai ni sun kahan ke mawa subai ni oro besun smart class ro sun chalo khai ro kha oro saite ro smart class sini gori academy and jadi SDFC ni CSR fund by orang no khai oi mahai ke lo ka dia khai salo senti bu mosuro auditorium or simi india jadi maharaja sai khanga auditorium or simi india bad baki jo to community ni bagai chin process khai ja jo hoja sing bus kanggo samung omo ma khai ke sing khai ne gete kok bang salia asun sing jotono hambai khulumbai kha